Ni jɔn de ye balontan na yan i kone cɛ sɔgɔmada joona balontan e ka kɛnɛ dɛ. On a qu'à attendre, ok? D'ici là, je dis bonjour à tous et bonne journée dominicale. C'est tout. Ah, gache. So, mada juna balonta, chera. Asugu bebe ne iba ka page kono ya. Ni ne kanu baga do e mamari ou bien c'est quoi, c'est quel nom? Moumasi? Ya Moumasi connaît. Et dis donc. Ya Balanza Olivier. Ni ko ngan kalan na classe no obena en même temps ne nyete bere quoi donc voilà, on dit ben mise manu me ka nyina ka nga écriture buya quoi. Yeah. Ah, tous les Gabon. Oh mon Dieu. Nga fouli bi Gabon bay balançant. Vraiment. Gabon, c'est un des pays que j'ai aimé en Afrique à cause des Maliens qui sont là-bas à Tchamamba. Ah oui, à Famade. Yeah, ça c'est le Gabon. Yeah. Donc voilà. Mena don sujet important de bas d'économie. Nous avons mis décortiquer lundi et mardi. Non, beaucoup bi parce que les sujets d'osro pour lundi et mardi, on va blind car nous connaissons, on fait les bouquets. Nous mena danga demu bonyo on a bi. Aba préparer menu bonyo on a 500. Yeah, salut le Mali. Salut la diaspora malienne. Abu Tchogodi, ça va? Abu Bismillah. Iba Boukoum, Abu Balmaken, Abu soldat depuis Denver. Snogo bena, yani nganda, non, tinda, mbe soli ka baro kene au ye Mali kono, ka kunafunu di au mauka, munu nu dabara keleme, mbe jamana dabara bao, kulde bengolobi, ka di transition mwa ku hakili jigin, uka kununa kana blabila, mime Mali kono. Vidéo man munu be ka an faso tɔgɔ tiɲɛ ka jamana kuma suli nkalontigɛ maloya tɛ minnu na danbe tɛ den minnu na n bɛna olu de décortiquer yan bi aw bɛɛ lajɛlen ka mɛn donc aw bɛ hakɛ to n bɛna don nin masala kɔnɔ san nin ko tɛ mɛn bi ni sɔgɔmada joona in na je vais d'abord vous souhaiter une bonne journée dominicale à tous a bɛ n hakili jigin ni be kuma tan a bɛ hakili jigin Papis Daf ninnu de la minnu tun bɛ émission min bɛ animé dimanche sɔgɔmadaw fɛ u ka dédicace ni j'ai oublié le nom de l'émission. Vraiment, j'étais vraiment à l'enfance, j'ai beaucoup aimé et il souhaitait tous les dimanches, toutes les fins de semaine, il souhaitait une bonne journée dominicale à tous les Maliens, ceux qui écoutaient la radio Mali. C'était vraiment une très bonne émission matinale du Mali. C'était vraiment avant midi et tous les dimanches. Ce grand Malien, ce très grand animateur malien, Papis Daf, qui vraiment animait cette émission avec tant d'autres après lui ou bien avant lui. Donc vraiment, à la même place, je vous souhaite
une très bonne journée dominicale. Mais cette fois-ci, le Mali n'est pas comme avant. Ni me ka kɛ circonstance minnu na an ye min ɲini Maliko la o tɛ. An bɛ Ala deli Ala k'an faso basigi, Ala ka na ni bɛn ye. Bi sɔgɔmada in na n bɛna Fɔnba, Seku Tunkara ani Bubu Mabel olu mɔgɔ 3 n bɛna olu di aw ma. Après n bɛna ni Nuhu Togo ka café bawulen a duncogo sɔrɔsiw tu la. N bɛna ni Nuhu Togo ye o tɛ kɛ bi ni vidéo in kɔnɔ, o bɛ kɛ peut-être n ka lundi ou mardi ta ye. Et pour ce faire n b'a daminɛ ni u bɛɛ la patron ba dabaraba jamana den jugu n ye min décortiquer n ka samedi vidéo la yani n ka taa baarayɔrɔ. Et puis n b'aw kunnafoni fɛnɛ k'a fɔ aw ye a barika Ala ye. Heureusement sisan Facebook bɛ message ci ma yani a k'an ka vidéo poster. Aw bɛ se ka vidéo ye a bɛ aw bolo aw b'a ye, mais ne tun tɛ se ka don n ka page kɔnɔ ka foyi kɛ fo n k'u jaabi. U ko k'u bɛ fɛ k'an sanctionner n ka vidéo la, yala ni n sɔnna ma walima ni ma sɔn ma n k'u jaabi. O de kunna n paniquera pour moi u ye n ka vidéo ta ka bɔ yen déjà yɔrɔ bɛɛ la quoi. Mais u tun y'a bɔ ne yɛrɛ de ɲɛkɔrɔ, n tun tɛ ka se k'a partager n ka page tɔw kan. Donc n ko u ma n ko ma sɔn et je suis prêt à discuter. Dalilu min bɛ n bolo ni ma sɔn n y'o d'u ma. N b'a dɔn min don. Je sais déjà de quoi il s'agit. Donc u ye vidéo segin ma. N tora baarayɔrɔ la dɔrɔn n balila ka vidéo ɲɛ, o de kama n y'a partager joona joona. Et donc n b'aw bɛɛ fo. Ya Fabu Traoré hola komi cogo di, comment estás? Buenos días. I ka foli bɛ yan depuis Espagne, c'est sûr, sinon c'est pas Mexico. Donc n ye n ka vidéo sɔrɔ, Dieu merci, n b'aw bɛɛ fo. Mɔgɔ caman ye vidéo in télécharger déjà k'a ci ma, dɔw y'a ci ma direct la k'a yira n na k'a ma ta ka bɔ yen k'a bɛ yen. N bɛ bɛɛ barika da. Ya ka taa Kita ka taa bila fo Kidal, n b'a bɛɛ lajɛlen fo, ka taa kɔfɛ fo Kayi, ka taa bila fo Tesalit ani Timiawin. N b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan, aw bɛɛ fɔlen don. Kɛrɛ kɔnɔnaw b'a la, Kulukɔrɔ ni Sikaso, aw bɛɛ fɔlen don fo Kajolo. Donc bi n bɛna vidéo décortiqueli de kɛ, n t'a kuma caya, n b'a daminɛ rapidement pour que bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ Maliko la. Transition mɔgɔw k'u ka n'u sigi u ka Iba lamɛn. Ni sɔgɔmada in na n tɛ se ka lundi kɔnɔ na, n tun t'a fɛ ka vidéo kɛ bi, mais je suis obligé de le faire. n ma jigin joona dɛ, depuis n jiginna n bɛ ka vocaliw jaabi. Ni caman kun bɛ inbox kɔnɔ u ɲɛ bɛ n sigilen na, u dabali bannen don la quoi. Parce que quand j'ai fini de prier direct, au lieu de manger, je ne fais que prendre du thé ka sɔrɔ ka na n sigi yan, n ye Lipton de min, n sigilen bɛ yan, n bɛ na nin vidéo ninnu décortiquer aw ka dangaden ninnu lamɛn. Et n b'a daminɛ n'u ka patron ba ye. N tun ko Seku Tunkara, n t'a dɔn entre Seku Tunkara et Fɔnba n ka mɔgɔ fɔlɔ min décortiquer quoi. N t'a dɔn n bɛ min fɔlɔ décortiquer nin den sugu fila ninnu na quoi. Ya aw fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan, ɲɛ b'aw bɛɛ la, n ka foli b'aw bɛɛ ye. Vraiment i b'a ɲɛ tɛ bɛrɛ ye pour que ka se k'aw tɔgɔw kalan. Donc sachez que je suis avec vous, mais Maliens bɛɛ fo ni heure la. Aw ni sɔgɔma. Bonne journée dominicale à tous les Mali, à toute l'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire qui a tant souffert des mains des activistes maliens. A kɛra baara ye quoi. Ah, ko Fɔnba, ok, il n'y a pas de problème. Ba daminɛ ni Fɔnba ye, n sera k'e ta kalan. Donc je vais commencer avec Fɔnba. Mais avant, je vais demander pardon à nos frères ivoiriens de se patienter et de donner le temps au temps. Le Mali va se ressaisir et se mettre sur pied. Ni Ala sɔnna ma, Mali b'a jɔ a sen kan. An bɛ taa n'a ye. Aw ka dangaden min bɔra aw fɛ yen, n'a tun bɛ ka Soro supporter, n bɛ tila ka na vidéo spéciale k'a kan parce que n bɛ ka élément caman sɔrɔ sur Cheikh Oumar Keïta qui est actuellement au Mali avec sa famille maudite. Je vais rentrer dans sa vie dans peu de temps. Aw kana pressé, n bɛ ka élément sɔrɔ, je vais... Parce qu'en général, moi, je n'aime pas parler avec l'idée des autres. Je veux parler avec des éléments qui prouvent qui tu es pour que je puisse bien parler. Ne tɛ se ka na bɔ k'an sigi ka kuma mɔgɔ kan ten ko mɔgɔ wɛrɛ y'a la kali ne ye téléphone fɛ. Ça ne marche pas. Ni y'a kɛ a tɛ ɲa quoi. Ne t'o fɛ quoi. Ya i bɛ fɛn dɔw de di yan, i bɛ minɛn dɔw de di yan, minɛn min kɔnɔna fɛrɛlen don. Ni ɲɛ b'a tigi la a kɔnɔ, ɲɛ b'a ka kɛwalew la. Donc n bɛ bɔ ka kuma fɛ. N bɛ n'o de kɛ Cheikh Oumar Keïta la, il n'a qu'à s'apprêter. Anw faso Maliba, Malidenw tɛ se k'u sigi
ka Mali yelentɔ lajɛ denankolon fɛ minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ an t'olu to yen kuma tɛ min tɛ Mali kɔnɔ min tɛ maliyɛn ye i n'a fɔ ale Cheikh Umar Keita a k'a sigi a bɛ min ɲini Mali ko la n b'a d'a ma fo ka taa sa a tɛ min se fila o de daminɛlen filɛ anw b'a labɔ Mali kɔnɔ ou bien an b'a kɛnɛ jeni a b'a dabɔ anw faso ko la maliyɛn tɛ bin ka wuli k'a jɔlen to o jɔyɔrɔ kelen na an bɛ taa ɲɛfɛ de a y'an na bin an wulila an bɛ taa inshallah i komi bɛɛ bɛ k'a fɔ yan ko Fɔnba n bɛna f'aw ye Fɔnba a ka wale min n bɛna décortiquer Fɔnba fɛrɛla Mali ma a fɛrɛla maliyɛnw ma ninnu bɔra ka na aw kɛ lagalagatɔ i n'a fɔ n'a fɔra u ye de u kana kuma nin kuma cogo in na k'a bɛ bɛn Mali ma ne t'a dɔn sɔrɔdasi ninnu sɔnna nin ma cogo min dɛ mais ne bɛ n'u décortiquer kelen kelen don o don k'u di sɔrɔdasiw ma u k'a faamu u ni den sugu min bɛ baara la ko nkalon tɛ jamana in dilan aw bɛ jɔ aw cɛya jɔyɔrɔ de la a ye marifa ta ka fanga bɔsi ko parce que jamana ɲagaminen don jamanadenw karila ɲɔgɔn na aw ye marifa ta k'aw bɛ n'a ɲɛnabɔ aw b'a sɔn k'a kɛ ni joli bɔn ye aw ma maa fa aw natɔ civil minnu filɛ nin aw ɲɛkɔrɔ olu de kɛra sababu ye ka maaw labɔ k'u di saya ma n'a ma ɲɛ ko aw sɔrɔdasiw nana fanga ta aw ma se k'aw ɲɛna woloma a ɲɛna woloma cogo la aw taara mɔgɔ ta min ma bɛn maliyɛnw ta sira ma n'o y'aw ka premier ministre ye o gansan kama aw ye tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ k'aw ka baara bɛɛ kɛ fu ye pour que aw ka jɔ aw sen kan aw b'aw hakili dayɛlɛ aw bɛ lamɛnli kɛ à partir de Iba Bokoum ne b'a f'aw ye sira bɛɛ fɛ non n tɛ Seku Tunkara n b'ale bila deuxième position na donc n b'a fɔ sɔrɔdasiw ye aw ka kunu aw ka lamɛnli kɛ aw ye fili min kɛ n'aw bɛ fɛ ka bɔ a kɔnɔ n'aw bɛ fɛ ka baara kɛ ni fasodenw ye n'aw bɛ fɛ ka tiɲɛ dɔn a ye lamɛnli kɛ mɔgɔ sugu minnu b'aw bolo n'u bɛ ka aw mankutu lakali anw tɛ mankutu ta mɔgɔ kan nkalon na Maliko la ka d'a kan anw bɛ Mali dɔn an bɛ Mali baaraba kɔrɔw dɔn minnu y'a kɛ Mali ye n'u janfara k'u faga an b'u dɔn donc ni ala ni kira sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn na non Dani est trop petit ici parce que ale ma kalan n terikɛ an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni babu ya Dani ma kalan n tɛ se k'an ka temps perdre ale la a ma kalan a tɛ ko dɔn a hawujalen don Sogɛli ka wari nɔfɛ Sogɛli m'a wele a bɛ fɛ k'i to kegunya kɔnɔ k'i balan sɔrɔdasiw la pour que k'a lajɛ ni wele bɛna da a ma ni wele ma d'a ma a bɛ to sɔrɔdasiw kɔ olu ye héros ye parce que anw laban sɔrɔdasiw bɛ sira min kan n'u m'a yɛlɛma n'u ye Sogɛli bɔ yen k'u ɲɛsin faso ma ne mago t'a la ne ye min fɔ o ma mɔgɔ min ka ɲi ne faso ma ne bɛ jɔ i ni galo cɛ galo tɛ da i la c'est à dire que i tɛ nɛni i tɛ dɔgɔya ne ɲɛna Mali nɔfɛ ko ne tɛ bɔ ka kuma k'i to Mali jɔ la o kuma t'a la mais n'i tɛ Mali kɔ i kɛra maa o maa ye an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye Facebook kɛnɛ ye a sariya tɛ dɔwɛrɛ ye fa nɛni ni ba nɛni kɔ n b'o gansan d'i ma ka tila ka preuve di malidenw ma ko Mali a tɛ janfa ni fa nɛni ni ba nɛni ye k'a den bɛɛ dafalen to ye k'u tɛ jaabili kɛ ne tɛmɛna da caman fɛ yan ni ka se yan mɔgɔ ba den de bɛ ne dɔn dɔw tɛ n dɔn ni nɛni ye dɔw bɛ n dɔn ni nɛni ye dɔw tɛ n dɔn ni kɛlɛ ye dɔw bɛ n dɔn ni kɛlɛ ye ne dɔnnen don ni fɛn sugu bɛɛ dɔɔni ye Maliko la wa n b'a bɛɛ yira nin kɛnɛ in kan fo ka taa fɔ don min n faso basigira k'an to tunga fɛ n bɛ se fɛn fɛn la n b'a di n faso ma k'a bɔ n dusu la sauf ko n ye nkalon da maa dɔ la sauf ko n bɛna maa minnu décortiquer bi olu bɛ ka wale min bɔ u da ko ne y'a ɲɔgɔn kɛ ka maa dɛmɛ o de maloya bɛ ne na ni maloya tɛ ne na nkalon de maloya bɛ ne na tɔgɔ tiɲɛ de maloya bɛ ne na k'a ɲɛsin maa ma nkalon kan ka faso janfa wari nɔfɛ o de maloya bɛ ne na bannen ni fannen ni maloya tɛ ne na n'a nana kɛnɛ in kan n b'a warakaw ɲɛna k'a d'aw ma walahi n tɛ siran ni si ɲɛ maliyɛn min bɛ se ne na o ye maliyɛn min bɛ Mali fɛ ninnu ɲɔgɔn tɛ se ne na donc ne ye Iba de Iba Bokoum aw ka soldat aw baden o n'aw terikɛ o n'aw aw fa o n'aw fɛn fɛn n'aw bɛ se k'a miiri ne kan maliyɛnw na extérieur la ne bɛ yan maliyɛn ɲuman bɛɛ de tɔgɔ la ni min banana i banana i yɛrɛ ye k'i tɛ tiɲɛ fɛ mais ne bɛ to tiɲɛ kɔnɔ n tɛ bɔ a kɔnɔ n faso kɔfɛ a bɛ jɔ ni tiɲɛ de ye a jɔbagaw bɛ lamɛnli kɛ wajibi ka d'a kan n bɛ différence yir'u la ne n'u ka vidéo maniw cɛ donc aw ko Fɔnba n bɛna Fɔnba d'aw ma aw bɛɛ k'a lamɛn aw bisimila Fɔnba filɛ. an ko Mali a seba ɲaɲa budget bɛ calculer ka kɔgɔji bɔ La Guinée ka tɛmɛ Kangaba fɛ ka taa fo Bamakɔ k'an ka bateau kelen an bɛ se ka tɛmɛ Bamakɔ.
Forema y'a kɛ a papier b'an bolo a musaka dɔnnen don ka kanga batoni bɔ Laginɛ a ka tɛmɛ kangaba fɛ yan kangabakaw k'u ta to a ka taa fo Bamakɔ. N'o kɛra baara bɛ di maa joli ma. Bon ka ni tɛ kuma f'u ye dɛ an y'a kɛ wa hali n'an ko ko bi ni autorité ko k'a kɛ mɔgɔ b'an bolo min bɛ se ka financer a mɔgɔ bɛ Forema bolo min b'a wari bɛɛ bɔ k'a financer. Voilà, ni ye élément fɔlɔ ye ni kuma man ca maliyɛn bɛɛ ye nin mɛn mais n bɛ kangabakaw wele ka da kan i b'a ye maliyɛn de ye Mali yɔrɔ dɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn fɛn min bɛ n ma don o yɔrɔ la n b'a f'i ye ne Iba taara kangaba kanu teriya sira fɛ ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn wele ko n teri fa kelen ba kelen n'o ye Kabinɛ Kuyate denkɛ ye Seguba Kuyate ni maa min ni n teri min jɛra ɲɔgɔn fɛ k'a ba kunda ni n teri min ye ɲɛji bɔ ɲɔgɔn fɛ o ka du kɛnɛ ma a filila dɛ a taara boli ka tugu i bɛ ka kɛlɛbagaw de kɔ pourtant ne ye teri min ye ne tɛ n teri bila fili la ne ni mɔgɔ jɛra teliya la surtout fo kana se an ka kamalenya kɔnɔna ma ne ye leçon ɲuman de d'a bɛɛ ma n y'a bɛɛ ladi n y'a ɲini n teri bɛ ka avancer ne ɲɛ n nan'o kelen kɛ n baden sinjiw ni n fa ka wolow ye Amérique yan ka Ala wele sufɛ yarabi Ala ka ne balimaw sɔn Ala ka ne jɛ yɔrɔ o ye duwawu dan ye Ala k'aw ta ɲa k'an ta tiɲɛ ni kasɔrɔ aw ka ta ɲa gulonnen bɛ ne ka ta tiɲɛ de la yarabi Ala ka ne ta tiɲɛ aw ta ka ɲa ne balima ni n teriw n furadama depuis n donna Amérique yan n bɛ teriya de bato kɔnɔ ne ye n ka danaya da teri kelen min kan ni n tɛ ɲinɛ a tɔgɔ kɔ ne ma teri kanu min man janfa ne ye teriya groupe sigi teriw sɔrɔla la minnu ye ne janfa o y'a dan ye ka bɔ k'u tanu 31 na u y'u datigɛ ne la groupe kɔnɔ u tanu ni kɔfɛ n ye vidéo min kɛ don dɔ n bɛ n'a jouer mais n y'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don mɔgɔ denni tɛ se ka kɛ mɔgɔba ye mɔgɔ denni den a tɛ se ka kɛ mɔgɔba ye a bɛ to mɔgɔ denniya de la ne de ye n teriw kanu k'u bila ɲɛfɛ k'u tanu ne k'aw sa ni maa minnu ye dignité ni fɛn bɛɛ la n teriw ni n balimaw la n ye n balima minnu dan sinji kanu na k'u dan an fa ka kulusijala kanu na k'u dan malidenya kanu na olu bilala ne na ne ye teri minnu kanu k'u bila n yɛrɛ ɲɛ ka duwawu k'u ye Ala k'u sɔn ka tɛmɛ n kan u ma fɛn min kɛ n ye ɲuman na ka a d'u ma u ni kanu ni duwawu min ka kan k'a d'u ma o teriw ye ne janfa ka groupe créer k'u kɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ko les amis de 91 n ɲigina groupe in na ka mɔgɔ 2 bɔ a la n b'u 2 barikada Alpha Cissé ani Musa Sisoko Amidu Jabate denkɛ n ka foli b'aw ye tɔw bɛɛ y'u kɔ don ni janfa ye n balima b'a kɔnɔ n teriw b'a kɔnɔ n ye minnu kanu ne Iba tɛ to a la aw de bɛ to a la aw ni ne tɛ kelen ne k'aw sa n'aw ye u bɛ k'a lajɛ bi n ka kɛlɛ kɔnɔ dɔw bɛ n filɛ ko fatɔ dɔw bɛ n filɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye mais fɛn min ka bon ne bolo diɲɛ na o ye tin de ye n furadama n bɛ vidéo kɛ ni tin ani kanu de ye an filɛ kɛnɛ min kan bi ne ye kangaba nɛnɛ fonba a lamɛn kosɛbɛ ne ye kangaba nɛgɛnɛ ne ma lagalagatɔ kelen ye kangaba anw taara kangaba figira tumo de kama Simbo nɔfɛ Muntaka Keita ne ni n daka wuli teri ne ni n fa kelen ba kelen teri Seguba Kuyate Kabinɛ Kuyate denkɛ Ma Kuyate kɔrɔkɛ wallahi de Ala ye Ma Kuyate min furula Burkina bɛ n kanbo de ma n t'a dɔn ale ye numéro 1 de wa numéro 2 n t'u 2 dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais n b'a dɔn Kabinɛ Kuyate den Ma Kuyate ko don a balimakɛ Seguba Kuyate ne n'a taara kangaba ne ye kangaba ye n ye to dun kangaba ne welela kangaba ne ma maloya ni fantaya ye kangaba ma maloya ni kulisi kunguruni ye kangaba ne taara kangaba n ye kangaba ye fonba a lamɛn an bɛ malijɔ kɛnɛ kan barika Ala ye ka taa ni ne Iba ye Mali fan bɛɛ ka seere k'a la Maliko la n bɛ se ka kuma kan to Amérique jamana kɔnɔ yan k'a yira maaw la n ye jinɔgɔ min n ye to nanɔgɔlan kelen dun n ye bɔgɔji min n ye datuji dun Kadodugu la k'a dun Bayangara
jamana kono ka dun duanza ka dun ombori ka du boni ni nyani sugu be gawo ni tamaro ni tiga ke klera fana ni sura fana gawo les années 87 88 ne be Mali don ntara nyoro ni ya enda bala ne be segela nte kuma turun kumbe ni jemaka ntara fu sege adonsu anye min dun ka da o de kama manyina sege ko manyina nga Mali kanu ko antara campagne ke sege iba e malien de ntara sigaso ntara kajolo ntara mission na ministre et comment ça s'appelle ministre des mines et de l'énergie ntara mission na fo kajolo fo Mali sambo dana kajolo ko fe kasigi kantu sezi kono ka manguro dun abala nyo ke kajolo de ntara kuchala ntara segu ntise ko hakefo kan nimrukum kara bala ka ke moni ne ba abisi ani ne momso segu kono talala ne ba ubefo ne o ye segula iba e malien de ni ne be keleke Mali abi boni dusu de la ne te keleke Mali e war no fe ika war to ibulu nye bi kono ala kan so nga se ka bon fasori nga se ka keleke ni lafiale hakilina tigele ne duba dende fayanfan ani bayanfan ni ne banan galoma mfa ka du jolen kono kunde bala ka nyere da bololo ka jemo ka ne kelela ka nyesin wolo ba ani sinjuma c'est parce que mbana galonde ma nte Mali joni galo ye mo bolo ni te se dorombe maboila ni laidu tila nte tugiko ni te Mali fe ne ti fe a barka ke to kuyate o foli la nema kerdi Mali fasa dongli kono mauma te Mali fe wallahi ibati fe nte sranki kele da monzon temena basiu temena sabanyana basiu biton kuluwalu temena chebaw temena babembaw temena samuri turu temena fokata kofe sunyata keta ulu temena tura magansiu bora munu ka kele kono ube temena anyi bamu ujiwe ulu betemena anyi magasalakaw ye jajiri ulu temena ni betemena kanado an kle kono an be minto an denw na an mɔdenw na an mamaw ye an madenw minnu bɛna wele ko mamakɛw an be minto olu ye o ye tiɲɛ de o de tora an bolo banburu tɛ an bolo ka kunba tigɛ ka bɔ kanba dala faso nɔfɛ tugun min bɛ an bolo o ye dalakan de ye an tɛ bɔ min nɔfɛ an tɛ yɛlɛma fonba e ye min ta ka kangabakaw sɛgɛrɛ ne bɛ kangaba bɛɛ wele n bɛ kaba bɛɛ wele n bɛ kɛla bala su wele be kela ka wele fefe be maningala kana fo bankmana bamako masunya la nous ba wele ko le plus gros village de Mandé be juliba ka wele me Mandé be wele kana bakaw aw kalame fomba e aw ke mo sugu mi Maliko la politique no fe kana bate la goshi koni ibate boka kuma ne sigira kulun kono ka jitige kata figira tumo nta dadon ne ye mobili boli ka selenge baraji tigɛ ka boli kana fo figira tumo ne ni terkɛ seguba a be sunɔgɔ la ale de ye mandenka ye mais ale be sunɔgɔ la ne ma deli ka taa ne de be ka mobili boli fo mun ta ka buguda la ne be ala barikada me kɔrɔlenw barikada ne ye ala mɔgɔ de ye parce que o fɔra ne ye figira tumo ko ne iba ko ne k'an jɛngɛ kɛrɛfɛ ko bugurida ani tiɲɛ a ye min yira ne iba ka ko la ko fura tɛ ne mɔgɔ si bolo maningala kɔnɔ ka ne iba ka diɲɛlatigɛ karaba ko ne k'an jɛngɛ ni ne ma sijɛ ye n kunna ko ne t'a ɲɛ ye a barika ala ye ne y'a ɲɛ ye sira min fɛ o ye ka bɔ ka faso dɛmɛ ka tila ka na kuma kangabakaw ye ko ne sira kangaba n ye to dun ye ne ye kulun ta ka ba tigɛ kangaba ka taa figira tumbo n ye mobili boli ka taa figira tumbo ni ne ka hɛrɛ tun bɛ jɔsɔn na a tun bɛ fɔ ne ye ne tun bɛ jɔsɔn mais a fɔra ko ne k'an jɛngɛ de tiɲɛdala fɔlɔw fɛ ne t'a ɲɛ t'u kɔnɔ ne iba seere bɛ na seguba kuyate don a bɛ pari a man di bi a man di ne ye ka sababu kɛ n y'a ye kɛlɛ ni janfa min kɔnɔ ka gɛsi jamana ma ani ne yɛrɛ iba a tulo bɛ n kan na a furumuso tulo bɛ n kan na a bɔra kangaba ni layidu min ye ne ye n ta muɲu k'a kun ko ne tɛ n sɔn don dɔn ko jow tɛ se ka kuma ne ye ne kana jo sɔn ne ma jo sɔn seguba kuyate b'a kalama ale min ye mandenka ye kuyatelakaw kangaba kɔnɔ
ale min sigira ye min fɔra ye a su a ye n wele k'a fɔ n ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jo kunna ale de ta fɔra ye kuma ma kɛ ne kunna jafrɛn Muntaka Keita fɛ yana kana don Bamakɔ kɔnɔ n tɛ kuma o tɔw kan mais min yira la Seguba la k'a fɔ a ye ani ne de jɛra k'a prévu ye ɲɔgɔn fɛ a fɔra a ye de ne ɲɛna ko ni dugu jɛra ka sɔrɔ a ma taa lawuli ni mobili tile ye ko kangaba kow ye galon ye 2 heures du matin da taara Congo a da la ka 205 tile d'a ma ne Iba y'o seere ne nana k'an to gɛlɛya kɔnɔ ka da kan sɔncogo kun tɛ ne na o ye ne bari Ala la ko ne sɔn bɛ bɔ Ala de yɔrɔ ne dara Ala la k'an di Ala ma k'an kalifa Ala la ne tɛ siran foyi ɲɛ ni Ala tɛ o de kama ka gari ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ sugu sugu hali ni ye ne wolo n'i bɛ galon na n bɛ tiɲɛ f'i ye Fomba i taara galon tigɛ kangabakaw ye n tɛ taa yɔrɔ jan ni n ka histoire ye Iba tɛ kunfɛ mɔgɔ ye n tɛ video man gansan ye a si bɛ na n bɛ Ala barika da a ye cogo tɛ na n si bolo dɛ ni ye i bɛ n kɛ san 40 san 30 ye non 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 n tɛ den ye Ala de ma sɔn n ka kɔrɔ Ala ma sɔn ka ne nakasi ka da kan ne dara Ala la k'a kɔnɔ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn fɛn ni ma miiri ɲuman na Ala y'a bɛɛ kɛ n ye ni fɛn fɛn miiri n y'a bɛɛ ye n ɲɛ la en 96 ne France Match dɔ dayɛlɛ journal dɔ don ko France Match wa ma dɔ jumɛn n y'a dayɛlɛ n ye New York ye Manhattan pour la première fois dans ma vie photo ni sɛbɛnni na char combat dɔ b'a photo kan a ɲɛsinnen don Manhattan ma ne y'o ye pour la première fois sur New York ni dugu imaginer cogo min n ka sogo la n y'a ye ten de o photo la n nalen New York n ye o kelen de ye n ɲɛ la n bɔra avion da fɛ ka bɔ mobili kɔnɔ ka dugu kɔnɔna minɛ n ye min ye n ɲɛ la n tun y'o de ye sogo la yanni n ka na New York en 2000 n ka sogo nana na 90 91 n commencera k'a ye photo la en 94 15 16 ne ti gansan ye Maliko kɛlɛ la n nana n da ka sunɔgɔ ka n ka diɲɛlatigɛ dilan k'an to sunɔgɔ la n kununa ka faso to yɔrɔ min kɔlɔlɔ kɔnɔ n nana sɔrɔ yen n ye jigi min da n faso ni faso jɔlaw kan n nana sɔrɔ o tɛ yen n ko n bɛ kɛlɛ kɛ fasodenw nɔfɛ u bɛɛ bɛ fili la mais da min ka gɛlɛn ni da bɛɛ ye o tun ye donda ye donda min n'i bɛ kunbɛn ni faneni ni baneni ye n y'o jateminɛ ka a baara kɛ k'a ɲini ka gɛrɛ banenikɛlaw la u bɛ ka baneni kɛ kun min na ka banenikɛla damadɔ ti minɛ k'o bila n na Awa Ture b'o la Shiko b'o la Kama millionnaire b'o la Mama national b'o la olu mɔgɔ 4 n ye baneni mɛn u da n y'u lajɛ mɔgɔ sugu minnu don yala Iba bɛ se ka ninnu kanu wa parce que Iba bɛ tiɲɛ de la ne b'a dɔn ne ka faridiw bɛɛ ye lajɔ cogo tɛ ne na lebu tɛ ne na ne mago tɛ lebu la ni Mali ma dilan anw lebulen de don an y'o de faamu Maliko la c'est pourquoi n ko lebu tɛ n na n faso bɛɛ de lebulen don jigi tiɲɛna n galon bɛ ka kɛ ka jamana jɔ ko jamanadenw k'u man kun o kan Iba ma sɔn o ma n ye saya ni malo ye n ye tɔgɔ tiɲɛ ni danbe tiɲɛ n y'o fusaya ni Mali dafirili ye ka sɔrɔ n bɛ se ka ko dɔ kɛ k'an yɛrɛ sacrifier k'o kɛ Mali ni malidenw ye o de kama Fomba e fɔlɔ ka video kama parce que e ka video cira kangaba de la e taara kangabakaw de la gosi e ye kaba de la gosi politiki sira fɛ i jama ɲinitɔ k'i b'a di maaw ma i tɛ maa minnu dɔn i t'u fɛ i tɛ se k'i ka tin yira mɔgɔ la i tɛ mɔgɔ min dɔn ni aw tɛ ne ma ye aw video man damadɔ e Fomba Nuhun Togo Seku Tunkara Bubu Mabel n tɛ kuma Dani de pari kan parce que ale t'a ɲɛdɔn aw de b'a ɲɛdɔn Dani ye den de ye a y'a yɛrɛ bila malo minɛn kɔnɔ nata kama a ma fɛn min sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a fa n'a ba ɲɛna a y'a karaba ɲini ka tila k'i jigi da a da farinya kan ko parce que a fa n'a ba tɛ balolen a bɛ se ka kuma bɛɛ fɔ a ɲinɛna balimaw n'a balimaw furu ɲɔgɔn kɔ a ɲinɛna maa minnu y'a kanu kɔ
donc te kuma daninga mbale black refe ale tay ko don bale ay daninga dogo ne ka kelela ni ngomba kele mbaka kulusi jena la kanto ya ne mangala nafa kasoro dani ma wolo 81 82 ne kumta sinima nimbo bangmana mfitini wallahi de alay Amadou Bleni Jikoroni ani Mamadou Konate amdalay wallahi de alay men kaliola ala ka bonga kalima ala fembade bi an bedan an manka kalala kumate akuma kan erema aka qur'ane ina fo seku tungara ba ke chogomi akuma o kuma ni qur'ane che ate kala bala ama fam me kuma kana me kla kana kuma o yoroka ne iba ne ti do galona ma fe kwa ntake madele ka ke wanti ta srafe fomba e bora kana galon tige kanga ba kawye ini fani bache eni fani bache fomba e bise kana nko oji kanga ba eni fani bache ni transition e bise kana ko oji di kanga ba kawma fomba asimi ko ta ala me maliko teklenge anta to awlaw amba o kele de pa o jula fo sanfe ay fomba wele akana bi aka kalimali on yana akoka sebuye ko mabu bolo mbese kana ni a financement ka di jamana ma kokoji ka bo lagine kateme kanga ba fe atara ni fo kanga ba kawdi abena laban yoro mi amo yoro ere fo ayen kokoji ube fe akatani kanga ba yu fe de wa ina fa abdul yang ya fo togomi kokoji exe fomba be kokoji do est-ce que de la kay amunu me Amerique jamana ka ambe kokoji do anya yi Jimmy kele ka New York la kori ni jiebe sirani banye New York ka sirani banye o te kokoji we baji de abita bla kokoji de la ina fo anga baji bita laban Nigeria kokoji la chogomi alaban yoro ni ayi nyela abiki kono ko jien dando fomba ini fani bache kokoji be se ka bo la gine kana malla eni fani bache mogobe awbolo mbe se ka warsara fomba ini ala ni krache boy ka chien fo malion yi faso kuma suli den galon tigala den awte mali fe awte na ke mali fe parce que awte mali don aw ma balo mali kono aw balo la du denu ne kono ala ma wakati di aw ma ani donia ani hake mi me wele chance ka aw bla ka mali yala ka mali don tera dugu fla ni sabala mali kono aw danay ne ibaye mali mu me bede yala abe partout Mali région B exception tala abe B1 2 3 4 12 ni 11 ni fo ne ibaya beke ka tansigi jikan ka klera fana jege mo jikan ka yiran jikan ka ke naji jikan ka bo kinin kan jikan malu min kana o jikelen kan ka dune iba fe ne oke B2 ni B3 kono mission c'est fait ministère des mines et de l'énergie ka sera fait abarka alay ne be ne nyonoy région ni farabugu ye ndeti se ka fo men dado kuma bela fomba ne be min do maliko la ni etumba don lala e kumena fen fo malion ye miteni e kumetemeni galon hakeka me fomba malion tigerila ifani bakila me ifurumuso kilame i masuruna mogo kilame ukado kiye galon tige faso deunye kanga bakaw aye fomba nyininga kokoji la fokata saya sa amadomi fokata fomba deun faka ku bandu kolo kandomi fokata fomba modun faka ku bandu kolo kandomi kanga bakaw aw fenfe be balo shila mimi boni fomba bonchonye aku nyininga kokoji la fokata fomin kera aye kuma min fo fokata jien wuli aka nyininga la adina modeu na mamadeu uka nyiningala fokata fo min kera amode nyini malion fe fomba tala pour que kaira asimila ani nyama deun de binyan fe munu ya bla filla ka kodo jamana deun na munu be mali don munu kera mali fe munu te video ke ukun fe ma munu te san iba bokum ne bo ma fe réseaux sociaux sans faire nte waso ni insa ni warla me video man do ye ka ke uyele ko de be mine ningo men yere fere bi usi tokote fotukun
bi jamana in do na we ni jamana in kanu ka tema uka mfani mbade yake jamana in munu fanu ba ma ke jamana in ulle be kene kono munu te halala ye o chama de be kene kono abse ka ke ifani ba ma ke jamana in me ke horo in ni horo ya ije fembe ije ni ibate video ke galonga fomba alame ete kanga badon ite kabadon sino ite da galon te kaba kawi ala kana ni galon toila ko ji na chugote mali kono furatala me bo fomba la mena nyamgo de numéro 2 la fomba fene nyamgo de ndoy danga dendo fomba e kafri dendo e galon tigela dendo do nasongo kama mami tise ka barake ka halala nyini ni nyama dendo e CNT kono CNT mai amadafa asimi abela me kelengele bika nyama de umbo kudima angana nyama de numéro 2 la ay mi fo awma awere kalame asimi koita sekutungara flene alame muso do fana tɔgɔ fɔ Maliki Jaw ye bɛwiti kura san ka d'o ma mano muso fana tɔgɔ ɲini sa k'o yira aw la sa nɔ balima o révélation bɛ yen dɛ voilà ko Fatima Baraka Tamaseki muso dɔ de don ko ye problème Maliki Jaw ka Jaw ka bugo a ye kuma ye tɔgɔ yɛrɛ bɛ ko Fatima Baraka activiste misɛnmanin fɛn fɛn n'u bɛ ka mɔgɔw nɛni dɛ Fatima Baraka Tamaseki muso jɛman cɛɲumanba dɔ de bɛ yen ko Maliki Jaw ka bugo Jaw ka bugo biti kura sana ka doma kuna shin ko ye biti kura san ko doma o biti droma o le fana ka activiste misɛnmanin fɛn fɛn bɛ nɔ minnu bɛ ka fɔ vive Maliki Jaw a bɛ activiste fɛn fɛn réseau kan n'a bɛ ka Jaw publicité kɛ ni Fatima Baraka in Tamaseki muso in o de bɛ k'i dɛn ka bɛɛ financer dugu na balimaw sɛgɛrɛw de talen filɛ k'u da aw ɲɛkɔrɔ bi m'a fɔ mɔgɔ ka da na dɛ ne tɛ bɔ n kun fɛ dɛ ni dossier bɛ ne bolo bila ça vaut des jours mais ka étudier Jaw ka bugo aywa Maliki Jaw ye ni meya ni Shogel ka soldat kuma kan asimi ko ta ye ni meya ni Shogel ka soldat kuma kan Sekou Tounkara le politologue malien de New York ni de politologue avec kuma ni dalu sugu de aw kan ni de be ni ikane fani imbaneni o kausa ika boka ni ɲɔgɔn fɔ ne ma ngalon kan fasodenw ɲɛna ka ne to jamana jɔ la aw yɛrɛ k'a lamɛn ni Maliki Jaw jansa ye ka bɔ Sekou Tounkara yɔrɔ k'a las'i ma CNT kɔnɔ en tant que président un des premiers responsables de notre nation de notre pays Maliki Jaw ni Sekou Tounkara kumakan yi ma a lamɛn j'espère que y'a faamu ntena seginin kan parce que ale ta dɔwɛrɛw bɛ yan min tɛ nin ye n bɛ taa ni Sekou Tounkara ye ɲɛfɛ aw bɛɛ lajɛlen k'u la a k'a lamɛn a ka fila wɛrɛ bɛ yan n bɛn'o fara nin kan yanni n ka t'u ka nangaraba den kan yɛrɛ feere muso den n'o ye Boubou Mabel ye n bɛna n'ale kan a kun bɛ cɛn n'ale de ale de ye sabanan ye après n b'u saba siri ɲɔgɔn na k'u gosi maliyɛnw k'a lamɛn ninnu ye ɲamadenw de ye transition nin de fɔra aw ye ka k'aw baara kɛ ɲɔgɔn dɔn nin ye Shogel ka sara de ye k'a di aw ma aw ye danaya min da Shogel kan o sara de filɛ nin ye ninnu bɛ ka baara kɛ Shogel de ye u yɛrɛ b'a dɔn Shogel ye mɔgɔ sugu min ye dɛ u b'a dɔn Boubou Mabel bɔra ka min fɔ Shogel ma lundi don bɛ segin a kan ka tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan aw k'a lamɛn den sugu minnu bɛ aw kɛrɛfɛ baara la Shogel ka sira fɛ yala an kun kan k'an sigi k'an da de ka ninnu lajɛ ya est ce que anw bannen ni kun tɛ an k'an sigi ka ninnu to yen u ka taa ɲɛ ni nin kuma ye k'a b'u da ko aw tɛ danaya mɔgɔw ye aw tɛ maaw ye aw ye maa falaw de ye aw ye jataw de ye aw ɲɛ bɛ bubaraw de la aw tɛ maliko la aw ye maa falaw de ye an k'an da de ka ni maaw lajɛ kɛlɛ la an kana bɔ k'an da yɛlɛ u sanfɛ aw ka to fili la o ye tiɲɛ ye jamana bɛɛ ka dafiri ka sababu kɛ Sekou Tounkara Fɔnba Boubou Mabel ani Ben le Cerveau Nuhun Togo ani Alaye Bokum ɲɔgɔnnaw ye aw bɛ sɔn o ka kɛ yan Iba Bokum ma sɔn a ma n bɛ don u bɛɛ la yɔrɔ jan fɛ u bɛɛ bɛ na n kumakan mɛn kelen kelen
be nin be décortiquer ya be nin be fana banen ka di awma malion anga nyama dinga vidéo flana ay min fola ango fene don na me 1 minute quelque ala me colonel be bana barama kata do service ko colonel be ni surasi ni colonel ni terroriste di nunu be terroriste di ka barama a penya ala na krache mali surasi mu fle fanga kuna bi nkonte surasi demisenu mane o de be ka terroriste sako ke bi o nyebe muna sa o ye climatiseur di o nyebe katkatu de la o nyebe muso bo barabaw de la o nyebe nafolo mugu de la u kasrate alala u bana alala u ye ala janfa u y'u ka kini janfa u y'a kira janfa ni ma tila ka malo malisigi na maliɛnw a ka si bɔ segu tunkara tigɛ kɔnɔ. Voilà, transition aya mea ni aw ka segu tunkara mankan ye aw ka politologue ninnu de ko k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali ye aw ɲɛ bɛ Sogɛl ka kɛlɛkɛcɛw la ka ɲɛsin aw ma aw ɲɛ bɛ Bubara de la aw ye assassinw de ye aw ye terroristes dɛmɛbagaw de ye aw ye Mali juguw de ye Segu Tunkara ka kuma don i b'a ka kuma tɛ aw y'a mɛn a ye min fɔ wa walima aw bɛ fɛ n ka segin a kan n bɛ segin a kan a y'a lamɛn. ne bɛ bana baara ma ka taga don service kɔnɔ walahi ni surasi ni colonel ni ye terroriste de ye ninnu bɛ terroriste de ka baara la. a y'a lamɛn. ala na kira cɛ Mali surasi minnu filɛ fanga kunna bi n ko tɛ surasi denmisɛnninw ma dɛ olu de bɛ ka terroriste sago kɛ bi u ɲɛ bɛ mun na sisan o ye climatiseur de ye u ɲɛ bɛ katikatiw de la u ɲɛ bɛ muso bobarabaw de la u ɲɛ bɛ nafolo mugu de la u ka sira tɛ ala la u banna ala la u ye ala janfa u y'u ka kini janfa u y'a kira janfa ni ma tila ka malo malisigi na maliɛnw a ka si bɔ Segu Tunkara tigɛ kɔnɔ. Bon ni Segu Tunkara yɛrɛ tigɛlen don ala de fɔlɔ la a ka kali bɛɛ bɛ kɛ ala ka nkalon kan a bɛ tila a bɛ segin a kɔ o mɔgɔ kelenw ma a bɛ tila k'i kali o ala kelen na ko ni terroriste ninnu ko ka di ale ye a bɛ ka minnu wele ko terroriste dɛ n kan bɛ sɔrɔsiw de ma officier ninnu k'a kan tɛ soldadenw ma mais ni officier minnu filɛ an kunna k'u banna kɛlɛ ma u banna fɛn bɛɛ la ko ka tugu climatiseur de kɔ ko sumaya de ka d'u ye nin ye Segu Tunkara de kumakan ye le politologue de New York aw ni ala ni kira cɛ Asimi Goita e bɛ nin de fɛ Maliko la nin de bɛna kɛ k'anw ka faso dilan i ni ala ni kira cɛ e bɛ mun kɔnɔ Sogɛl ka ko la est-ce que a sera an ka segin ninnu kan i ka nin lamɛn i ka Sogɛl ka soldaw lamɛn ninnu jan t'i la u t'i fɛ u ka sira t'i la u bɛ tila ka ala kali ko b'i fɛ an bɛ na n'a ye o a ka dɔ wɛrɛ bɛ yan n b'o fɛnɛ kɛ k'aw jansa yanni n ka se u ka dabaaraba tɔ kelen ma Bobo Mabel a ye ɲamaden lamɛn a ye jelikɛ lamɛn a y'a lamɛn. est-ce que sɔrɔsiw y'a yira k'an bɛɛ ye kelen ye. non sɔrɔsiw y'a yira olu ka fisa ni maliyɛn tɔw de ye. ya comme on appelle là Asimi Goita y'a yira k'ale ka fisa ni maliyɛn bɛɛ ye a ka fisa ni Sogɛl ye i bɛ dɔ fɔ Sogɛl ma mais i tɛ se ka fɛn fɔ ale Asimi ma o CNT kelen mɔgɔw o Asimi ye loi dɔ abrogé ka mɔgɔ dɔw gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan a tɛ kalo 2 bɔ a tɛ kalo 2 bɔ aw ko k'aw nana Mali kurajɔ kama mɔgɔ ye ne wele u ko ni sɔrɔsiw u mana Mali jɔ kama dɛ mɔgɔ ye n wele minnu tun bɛ ka sɔrɔsiw défense ta u ko ni sɔrɔsiw bɛ fɛ ka to fanga la ko ninnu ye dictateur de natɔla ye an kunna k'an k'an kɔlɔsi nin mɔgɔ ninnu na ko ni sɔrɔsi nin tɛ mɔgɔ jɛlenw ye u bɛ fɛ ka fanga de t'u bolo ka mɔgɔw manipuler parce que aw delila k'a kɛ anw na u ye fanga ta don min anw minnu ko ko a ba la France anw de bɔra ka jama labɔ ka taa boulevard de l'Indépendance la u tila k'an filan kɔ kan ka tila ka gazi fiyɛ anw na u ni Faransi tun bɛ lune de miel la wagati min na u y'anw traité de tous les noms u kɛlen ka bandaw bɔ yen u y'o kɔ bɛɛ k'u ta k'u da bandaw kun sisan u b'an utiliser tuguni an bɛ jama labɔ n'u ni Faransi jɛra u bɛ tila tuguni k'an filan kɔ kan cɛ a tɛ marché o aw bɛ ka dublage de kɛ ni mɔgɔw ye bilayi ala aw ka d'anw ye ne Semu ni kuranɛ cɛ n tɛ ka fɔ n juguya ma k'a ye aw ka d'anw ye parce que i b'a dɔn mɔgɔ min a tɛ nin yan a tɛ kala a ba la a tɛ kala a fa la a t'a fɔ ala ne ni ala cɛ n daba mais ala kumakan a ye min ci anw ma k'anw la limaniya walasa an bɛ se ka ɲuman kɛ kumakan ni gafe min ka bon ni gafe bɛɛ ye ala kumakan sɛbɛnni min ka bon ni sɛbɛnni bɛɛ ye livre min ka bon ni livre bɛɛ ye ale bɛ kali o de la
ko sɔrɔsiw ka d'a ye maa min ka di ye ale bɛ bɔ ka min fɔ o ma a ka dɔ wɛrɛ bɛ yen a b'a fɔ o kɔnɔ ko sɔrɔsi ninnu k'olu bɛ Mali fɛ k'olu ye mun den sugu ye olu bɛ Mali fɛ n y'o de ɲini m'a sɔrɔ n bɛ fɛ aw k'o de ci n ma n ka n'o de décortiquer maliyɛnw k'a mɛn Sékou Tounkara de kumakan filɛ tan CNT CNSP ani gouvernement a y'a lamɛn ni y'aw ka soldat de mankan ye Assimi Goïta aw ko k'an ka aw to yen ka ninnu to kuma la don o don u bɛ bɔ ni urgence ni bonne nouvelle ani mauvaise nouvelle ye don o don Assimi Goïta e ko k'an ka ni ɲamaden sugu to yen nin ka sira ta e ko k'an ka ni capuruca den to yen nin ka sira ta faso den jugu faso kumasuli den nkalontigɛ maloya tɛ maa minnu na Assimi Goïta i bɛ se k'i ɲɛna ta ninnu ni anw na maa min bɛ faso dilan kuma min bɛ ka bɔ nin da ka fɔ o tigi ma est ce que o ye faso dilanna ye n'a danna nin gansan ma est ce que o tɛ ɲɛnabɔ an bɛ k'i nɛni de o ne i b'a bɛ k'i nɛni de ne tɛ ka kuma ni ɲɔgɔn tɛ bɔ ne da n tɛ ala kali fɛnw kan n tɛ fɛn minnu ɲɛdɔn n tɛ kali kuranɛ la n tɛ fɛn min ɲɛdɔn nin bɛ k'o de kɛ yan Sékou Tounkara aw ka soldat Choguel ka sira fɛ aw de ye Choguel ta ko aw bɛ fɛ aw ni Choguel ka Mali dilan aw de ala ni kira cɛ Choguel bɛ se ka Mali dilan ka ni mɔgɔ sugu to a kɔ Assimi Goïta e hakilila ko Mali ye tilenkɛ fɛn de ya i dara Choguel de la e ɲinɛna Mali jɔbagaw bɛɛ kɔ e ɲɛ bɛ Sékou Tounkara de la e ɲɛ bɛ Boubou de la e hakilila olu da bɛ yɛlɛ anw da sanfɛ ya u fa n'u baw tɛ Mali dɔn ka tɛmɛ ne Iba kan i m'a ye u tɛ kuma n'u bɔdugu ye u tɛ se ka waso n'u bɔdugu ye u tɛ se u fa n'u mamakɛ bɔra dugu min na u tɛ se ka kuma a kan parce que u t'a dɔn u tɛ Mali dɔn u tɛ Mali fɛ kungo de bɛ ninnu na ninnu ye Maliden fugariw de ye diɲɛ ɲɛfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u tɛ se k'a ɲini u yɛrɛ ye k'a kɛ jamana ye kuma tɛ jamanadenw ma e dalen don maa min na o fana danaya mɔgɔw de filɛ k'u bi don i ni hakili cɛ ka anw to balolen ni anw bɛ e fa ni ba nin u k'a dɔn ko anw ka jugu kuncɛ de ma ni kukala ye e hakili anw bɛna an da de ka anw faso Maliba lajɛ anw minnu bɛ Mali dɔn an ye Mali y'a danbe kɔnɔ Assimi Goïta nin de y'aw ka Sékou Tounkara kumakan ye e n'i ka maaw ma a lamɛn tuguni n bɛ segin nin video nin yɔrɔ in kan i ka nin lamɛn a lamɛn Boubou bɛ na tuguni na est ce que sɔrɔsiw y'a jira k'an bɛɛ ye kelen ye an tɛ kelen ye sɔrɔsiw y'a jira olu ka fisa ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen et comment on appelle là Assimi Goïta y'a jira k'ale ka fisa ni maliyɛn bɛɛ ye Assimi Goïta k'i y'o de yira k'i ka fisa ni maliyɛn bɛɛ ye o tɛ problème ye k'i ka fisa ni Choguel ye o de ye Sékou Tounkara tɔɔrɔ Choguel ka soldat de filɛ nin ye Choguel de ye kumakan ye i ka premier ministre de filɛ nin ye Assimi Goïta Choguel bɔli Mali kunna ne tɛna n'a f'i ye ka caya ka tɛmɛ nin kan ni Choguel de ka di ye taa ni Choguel ye i b'i ɲɛna ta anw faso ni Choguel la ni Choguel tɛmɛna dɔgɔkun kan e bolo ne bɛna kɛlɛ fasoya wɛrɛ yirila min tɛ nin ye n b'i dabali ban a ma se kalili la n b'i kɔnɔ k'i ka décision lajɛ dɔgɔkun ne tɛ ka ultimatum d'i ma dɛ chantage fɛnɛ tɛ menace fɛnɛ tɛ mais ne Mali ne faso ka di n ye cogo min n bɛ se min na n b'a kɛ pour que i k'a faamu k'i ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo ko premier ministre tɛ faso ni nin den sugu ma kan ka faso to kɔlɔlɔ kɔnɔ jamais a temps tɛ d'i ma u n'u ka soldat misɛnnin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u tɛ se Iba la walahi de ala ye n b'o prévu yirila yan hali u ka commentaire kɛlaw n bɛ t'u ba ju fara k'a di aw ma aw bɛ hakɛ to hali u ka commentaire kɛlaw hali tête de mort bilalaw b'u ba nɛni n ti maa si to yen n'i karila ka na n kama n b'i jaabi fasojɔ sira kan Assimi Goïta ka prévu yirila u ka taa n'a ye ko ne Iba ko ten u cayara cogo cogo n b'u jaabi n b'u kɛlɛ a bɛ na se yɔrɔ dɔ la n b'u fara ɲɔgɔn kan i ko cangara lɔgɔ k'u siri k'u gosi ka tila ka continuer ne tɛ sniper ye dɛ an ye sniper sugu bɛɛ ye réseaux sociaux kan ne tɛ sniper ye moi je suis quelqu'un qui est soucié de l'avenir de son pays c'est tout jamana in laban ko de jɔrɔ bɛ na
den minnu b'a kɔnɔ n'aw kɛra sababu ye k'u tiɲɛ n'u hakilila k'u bɛ tiɲɛ na ka sɔrɔ u bɛ nkalon na olu laban ko de jɔrɔ bɛ ne na jamanaden bɛɛ dilanni de ka di ne ye i ka ɲamaa den na mɛ Asimi Goyita Choguel ka soldat a lamɛn ko Choguel ma mais i tɛ ka fɛn fɔ ale Asimi ma o CNT kelen mɔgɔw o tɛ bɛn o Asimi ye loi dɔ abrogé ka mɔgɔ dɔw gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan a tɛ kalo 2 bɔ mɔgɔ dɔw tɛ ɲamaden kuma fɔ a fɔcogo la o de b'a yira k'i ye nafigiden de ye wa min y'i ci n'o ye Choguel o fana ye nafigiden de ye wa ale sababu de ye Kawo Jim gɛn mɔgɔ 2 ma gɛn Amina bɔra yan ka kuli ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ka CNT tɔgɔ tiɲɛ ka tila ka transition tɔgɔ tiɲɛ a ye bɛɛ gosi a falen gulo la a bɔra yan kuma ɲɛnɛma ma bɔ a da ka ɲɛsin faso ma a ma gɛn Mamadou Awa Gassama bɔra yan ko CNT ka di ko wari de bɛ yen baara tɛ yen k'u bɛ k'u diya de ka tila tuguni ko Asimi ye mafala de hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko mafala don hɛrɛ bɛ si a bɛ tile foyi ma sɔrɔ a ma bɔ a place la Kawo Jim de bɔra min y'a to n tɛ Kawo Jim dɛmɛ u ye wale min ta k'an faso sɛgɛrɛ kunu ka nkalon ta k'a kɛ ka tiɲɛ kɛlɛ tiɲɛ ma dafiri tiɲɛ taara kɔfɛ de ka berekɛnɛ tigɛ anw de ye tiɲɛ ye an b'u kɔ bi an b'u cancan ni tiɲɛ bere ye o de kama n tɛ Kawo Jim dɛmɛ n t'a ka kuma fɔ ka janya i kan bɛ Kawo Jim dɛmɛ aw bɛɛ y'a ɲamaden fasonya kelen ye n tɛ kɛ Kawo Jim fɛ n tɛ k'a fɛ n tɛ yɛlɛma ma ɲina wa n t'i ɲina ni Mali ma dilan u ye layidu min ta maliyɛnw ye ka faso in jeni u ye layidu min ta maliyɛnw ye ka faso ci ka tila ka n'i sigi ɲamadenya kan fɔ la ko n'i y'i da lamaga i bɛ taa kaso la ja e bɛ siran kaso ɲɛ e ma siran kaso ɲɛ i bɛ ka tile e bɛna siran kaso ɲɛ i ye Mali min ɲini o dilen i ma kuma min i bɛ maa min wele ko patriote et stratège e bɛ siran o ka fanga ɲɛ ka kuma k'e bɛ Mali kisi e fan jumɛn bɛ Mali fɛ Kawo Jim o de kama n tɛ kuma i kan maa minnu b'i fɛ o y'u kungo ye maa minnu hakilila k'u bɛ se k'u gulo i la ka baara kɛ ne ni bɛɛ ka expérience tɛ kelen ye moi je suis spécial je refuse tout carrément de vous accepter aw de ye démocratie tɔ bɛɛ bafoué ne hakilila démocratie la aw bɛ bɔ ka marcher ka jamanadenw ka hakɛ ɲini k'a réclamer ne hakilila démocratie la aw bɛ bɔ ka président élulen bɛɛ ye kala fili min ye n'a bɛ nkalon ni tiɲɛni na k'a baba k'a bila arayi kɔnɔ ne hakilila aw b'o bagabagaw kɛ ne hakilila aw bɛ tiɲɛ ni bɛn ɲini maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ démocratie kɔnɔ ne kun t'a dɔn k'a b'a ɲini ka jamana jeni k'an ka musakaw tiɲɛ ka walidenw ni bɔ Kawo Jim k'i to u ɲɛma fanga dilen aw ma aw ka sira fɛ ko aw mago ma ɲa ka tila ka kuma bɔsi aw la ko ne ka bɔ ka aw hinɛ minɛ ka kuma aw ye ne ni aw tɛ maliyɛn façon kelen ye dɛ Kawo Jim non peut-être an bɛɛ ye Jɔgɔrɛmɛ ye mais Jɔgɔrɛmɛw tɛ kelen ye ne ye Bokum de ye Murado Sire ye nɔgɔ tɛ n na ne fa sara k'a tɔgɔ to a kɔ n b'a honoré ni n kari ka don min ba ka tafe kɔrɔ pour que tiɲɛ ka bɔ n bɛ taa parce que i ba ma wolo de sinon i t'i faso janfa ne ka ba ni kun filɛ Kawo Jim a lamɛn ka ɲɛ n b'i ba nɛni hali sini ka da kan i tɛ halala ye i hinɛ tɛ minɛ i jɔyɔrɔ tɛ Mali jɔ la bi i tɛ se ka kuma ka da kan i bɛ ka siran u ka t'i bila ye i bɛ ka siran u ka article ɲɛ i bɛ ka siran kaso ɲɛ i tɛ ka siran saya yɛrɛ ɲɛ parce que an ma se saya ma kaso dɔrɔn e Kawo Jim siran n'o ɲɛ bi ka dɛsɛ ka bɔ ka kɛlɛ kɛ Mali ni malidenw ye mais anw bɛ kɛlɛ kɛ k'an to kɔfɛ yan ni ne tun bɛ Mali la ɲankumaw ye n kun tigɛ ka bɔ n kan da la parce que n tɛ bɔ n dalakan kan ne ye halala de ye ne n'aw tɛ kelen ye aw ye tout alharam de ye c'est pourquoi n tɛ Umar Mariko fɛ n t'a hinɛ minɛ n tɛ Cheikh Umar Sissoco bonya n tɛ Koniba bonya n tɛ Moribo Sissoco n tɛ Moribo Sidibe bonya n tɛ Madame Sikietu Sow n t'a bonya n t'aw si fɛ n bɛ yafa dɔw ma aw cɛla k'a sababu kɛ sira dɔw ye mais n tɛ k'aw bɛɛ fɛ n tɛ fɛn fɛn b'a ɲɛdɔn fɛn fɛn y'a kɛlɛ k'a ɲɛma fɛn fɛn b'a dɔn k'u ka baara in laban ye janfa ye n tɛ yafa ma Mamadou Diko i b'a kɛnɛ kɔnɔ i bɔra ni diinɛ ni kuranɛ ye ani Ala tɔgɔ de ye ko Mali tin b'i la mais bi i bɛ min n'i bɔra ka fila fɔ i bɛ tila ka t'i boli ka t'i dogo i ka cɛya bɛ min i ka jamana kanu bɛ min Mali mago bɛ bɛɛ la bi bɛɛ ka bɔ ka ko dɔ kɛ Mali ye walasa an faso bɛ dilan mais aw bɛ min M5 mɔgɔw aw bɛ min n tɛ jigin aw la parce que aw bilala fili de la aw tɛ Mali dɔn minnu bɛ aw ɲɛma n'o ye Choguel ye
avec ka min ka ola comme aw chama e family sɔrɔ la aya ka tataw ta ka blataw bla ka kodo tona togo ba poshi kono ni domi ya la dia abe togo ina bo ko M5 RFP ka kata e FSD aw ka barka be min bi Mali kono aw be siran ka kuma ka aw be ta kaso la Musa Kile la dɔw de y'u ni u joli di k'u kumakan di ka taa kaso la ka tila ka jogi k'u gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ walasa aw be bi ye ja aw ye jitɔw de ye Seku Tunkara ɲɔgɔn de be kuma Mali kɔnɔ bi ko pour ka président t'ale wele pour ka baara tɛ d'ale ma pour ka jɔyɔrɔ tɛ d'ale ma Mali ko la wari min bɛ ka d'a ma premier ministre fɛ o bɛ ka di kun min na maliyɛn bɛɛ b'a dɔn aw bɛ nin den sugu de lamɛn nin lakalakatɔ den ni ka sɔrɔ n tɛ fɛ k'aw la faamuya ne tɛ n da don ni ɲɔgɔn Seku Tunkara ɲɔgɔn da la parce que n b'a dɔn a ba ye wulu de ye n b'a dɔn a ba y'a kɔnɔ ta bɔlɔn fɛ de ka taa wolo ka cɛ dɔ jamu da la ne b'a dɔn o den de don cɛ jɔlen baara kɛcogo ne b'a dɔn cɛ min b'a sen kan min da tɛ falen ne tigɛra caman na politiki kɛnɛ kan mais comme ninnu ye Choguel de ta ka fisaya ni tɔw ye ne bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ o de la u k'a dɔn ko ninnu bɛɛ de ye kelen ye minnu ka fisa u banna olu de la min tiɲɛni wulubo u y'o de ta maa min tɛ tiɲɛ bɔ a da layidu t'a la a bɛ jamanadenw ni tɔɔrɔlen de fɛ tin t'a la a tɛ hinɛ a tɛ miiri o ye Choguel de ye Assimi Goïta i ko k'o de y'i ka premier ministre ye ne b'i kɛlɛ n'a ye n'i y'a bila don min n bɛ kɛlɛ dabila ne ye Ibade Bokum Murado Sire Barema Bokum descendant Mopti ye anw de ta ye anw ka région de bɛ kasi la bi ka aw to fanga la aw tɛ ka se ka fɛn kɛ Mopti ye kuma tɛ Gawo ma aw bɛ gɛrɛ Kidali ni Tombouctou don jumɛn aw bɛ se ka nin yɔrɔw la tilen don jumɛn k'a di malidenw ma olu de ye Mali fanba bɛɛ ye aw bɛ waso ni nafolo min ye Mali dugukolo jukɔrɔ a bɛ nin yɔrɔw de la ninnu de tun bɛ don ni dunanw ye turisi sugu bɛ donna nin de fɛ Arali Paris Dakar ka sira de tun ye nin ye nin de bɔsira Mali la bi aw bɛ dabaya la misili b'an bolo radar b'an bolo nin b'an bolo aw ka vidéo man'u ka sira fɛ Choguel ka fɛɛrɛ aw ɲɛ b'a la den sugu minnu don bi maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'a la ka mɔgɔ minnu bɛ ka aw mankutu ɲuman fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ nkalon na aw ko cogo di bi décision jumɛn bɛ aw bolo bi Assimi i ni jɛɲɔgɔnw Choguel ka ko la a bɛ ban don jumɛn an bɛ n'an yɛrɛ sɔrɔ don jumɛn ka bɔ nkalon kɔnɔ an bɛ segin tiɲɛ kan don jumɛn an bɛ segin normal la don jumɛn Assimi maliyɛnw bɛ fɛ i ka bɔ k'o de fɔ an ye an tɛ sirin ɲɛ o parce que an b'i kɛlɛ an mɛn o mɛn an b'i kɛlɛ an b'i jaabi n'i m'anw jaabi anw b'i jaabi parce que an ka jaabi tɛ dɔwɛrɛ ye i t'a laban ni m'i sen don cɛ samara kɔnɔ n'i ma taa tiɲɛ nɔfɛ Assimi i t'a laban ne kɛlɛbaga t'i bolo vidéo man tɛ activiste tɛ parce que o kuma o kuma tellement Seku Tunkara yɛrɛ dɛsɛra kuma la kumakan ye ko di Afrique farafinna activiste an ɲɛ tɛ activiste la farafinna kɔnɔ an ɲɛ t'a la Mali mago tɛ farafinna activiste la Seku Tunkara n bɛ segin a kan ye yan Mali mago bɛ Mali denw de la u ka bɔ ka kɛlɛ kɛ Mali ye k'a kɔrɔtan tiɲɛ ka segin Mali kɔnɔ an n'an kɛrɛfɛ jamanaw Mali ye le pays le plus hospitalier de l'Afrique et de la planète c'est le Mali Mali de b'a tɛgɛ di dunan ma ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan hali Amérique tɛ Mali ɲɛ o la o de kama sungurunbaw sow jɔlen don siya wɛrɛ maaw fɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw jɛlen don a ma k'a to yen chinois u sago bɛ Mali la Irisiw u sago bɛ Mali la Américains sago bɛ Mali la Français sago bɛ Mali la nin bɛɛ sago bɛ Mali la ka sababu kɛ jatigiya ye Coupe d'Afrique des Nations na k'a fɔ ko jatigiya o dɔnna Mali de la o ye hospitalité de ye Mali ka hospitalité bonya ni diɲɛ jamana bɛɛ ka hospitalité ye Assimi Goïta mais e tile la Mali bɔra ka Côte d'Ivoire kɛ Mali jugu ye ka Sénégal kɛ Mali jugu ye ka sababu kɛ nin den jugu ninnu ye i b'u lamɛn i b'a dɔn u bɛ ka min fɔ ka sababu kɛ Choguel ka plan ye e hakili la ko e mana jarabi masakɛya la ko maa sugu bɛɛ de bɛ se k'a d'i ma maliyɛnw de b'a d'i ma Choguel tɛ se k'a d'i ma Seku Tunkara tɛ se Ben le Cerveau tɛ se Fomba tɛ se Nuhu Togo tɛ se Bubu Mabel tɛ se
kuma tɛ tɔw ma faransi warimisɛn ɲininani ninnu minnu bɛ papa pour que aw ka siman damadɔ san u ye so min siɲɛ tungaladen tɔw kun k'o laban n'o ye danni de pari ye yɔrɔ ale tɛ jate tɔw fɛ yɛrɛ tɔw ka fisa n'ale ye ale hawujalen de don taga yɔrɔ t'a la Asimi Goïta i ka Sékou Tounkara n b'a d'i ma i k'a tɔ n lamɛn an bɛ sɔrɔ ka bɔ yan an bɛ taa Buubu Mabel la n b'u bɛɛ de décortiquer su in na yanni n ka taa n da a y'a lamɛn. est ce que sɔrɔsiw y'a yira k'an bɛɛ ye kelen ye. a y'a lamɛn. sɔrɔsiw y'a yira olu ka fisa ni maliyɛn tɔw de sisan comme on appelle là Asimi Goïta y'a yira k'ale ka fisa ni maliyɛn bɛɛ ye a ka fisa ni Choguel ye. a ka fisa ni Choguel ye. i bɛ dɔ fɔ Choguel ma. i tɛ dɔ fɔ i tɛ ka fɛn fɔ ale Asimi ma o CNT kelen mɔgɔw o Asimi ye loi dɔ abrogé ka mɔgɔ dɔw gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kalo fila a tɛ kalo fila nafa tɛ cɛ min na a tɛ kalo fila a tɛ se ka Mali jɔ a y'a kari de aw nana Mali kurajɔ kama mɔgɔ ye ne wele u ko ni sɔrɔsiw u mana Mali jɔ kama dɛ mɔgɔ ye n wele minnu tun bɛ ka sɔrɔsiw a ye nkalon tigɛla lamɛn n'a tigi fanga la ko ninnu ye dictateur de natɔla ye an kunna k'an k'an kɔlɔsi nin mɔgɔ ninnu na ko ni sɔrɔsi nin tɛ mɔgɔ jɛlenw ye u bɛ fɛ ka fanga de t'u bolo ka mɔgɔw manipuler parce que aw de la k'a kɛ anw na u ye fanga ta don min anw minnu ko a ba la France anw de bɔra ka jama labɔ ka taa boulevard de l'Indépendance la u tila k'an filan kɔ kan ka tila ka gazi fiyɛ anw na u ni Faransi tun bɛ lune de miel la wagati min na u y'anw traité de tous les noms u kɛlen ka bandaw bɔ yen u y'o ko bɛɛ tugu ta k'o da bandaw kun sisan u b'an utiliser tuguni an bɛ. ne m'a fɔ aw ye n ko conviction tɛ a ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ i da la a ba la France pour que i ka Asimiw nasɔrɔ Asimi nin ye humiliation de ye aw ma anw ka armée ma anw bɛ armée min dɔn o tɛ aw bolo bi aw ye armée ye cogo yɛlɛma aw ye armée yɛlɛma aw ye jamanadenw na siga armée ɲɛ nin de kama maliyɛn yɛrɛ u sirannen bɛ armée ɲɛ bi armée tɛ se k'u kisi ka sababu kɛ nin kuma sugu ye a ba la France i k'o fɔ dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko olu de bɛ e fɛ e fɛnɛ b'i yɛrɛ d'olu ma maliden yɛrɛ o bɛ kɔlɔlɔ la a ye ɲama den lamɛn. n'u ni Faransi jɛra o bɛ tila tuguni k'a filan kɔ kan cɛ a tɛ marché o aw bɛ ka dugulijɛ de kɛ ni mɔgɔw ye bilayi ala. marché de don. ne Sékou ni kuranɛ cɛ n tɛ ka fɔ juguya ma k'a ye. aw ɲɛ t'a la ko kuranɛ. parce que i b'a dɔn mɔgɔ min c'est à dire ni mɔgɔ man kɛgun ni ko k'i bɛ bilayi ni ko k'i bɛ naloma la di baara de don je suis obligé de le dire naloma la di ma nɔgɔn dɛ surasi ka ɲi marifa ci yɔrɔ dɔrɔn na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ ninnu. a banna a tɔ ye une seconde 40 a tɔ ye combien une seconde ko surasi ka ɲi marifa ci yɔrɔ de la k'aw ye naloma de ye nin ye Sékou Tounkara de kumakan ye ne bɛna n sigi de k'aw bilen direct la faso nɔfɛ mais aw kanubagaw de bɛ nin fɔ aw ma a bɛ bɛn aw ma aw dalen don nin de la ne tɛ kuma o une seconde a y'a tɔ lamɛn n b'ale bɔ yen n bɛna nin Buubu Mabel ye a banna o nin y'aw ka Sékou Tounkara kumakan ye n ye dɔ k'ale kan n bɛ bɔ ale kan n bɛ taa Buubu Mabel ta k'a di aw ma a k'aw tulo majɔ n ye min décortiquer yan n bɛ segin a kan Buubu Mabel la aw bɛ segin k'a lamɛn Asimi Goïta i b'a lamɛn ni maa min bɛ fɛ ka aw sɔrɔ i ka nkalon tigɛ hali aw ma fɛn min kɛ k'a imaginer k'a fɔ dɔrɔn aw bɛ sɔn a ma aw b'a tigi kunbɛn o de filɛ aw bolo fanga kɔnɔ bi Choguel ka sira fɛ aw sɔrɔsiw tɛ wari di mɔgɔ ma o Ismaël Wage sunguru min ni Sékou Tounkara y'a fɔ hakili tɛ muso in tɔgɔ la mais muso in i tɛna ne Iba nɔfɛ i ka wari dɔ jigin ne kan Sékou Tounkara ko ten k'i bɛ ka wari di vidéo manu ma i tɛna n'a ye Iba bɛ yan dɛ n'a di ne ma ne k'a minɛ ne bɛ sɔn e kelen ni ka wari ne b'a minɛ walayi ni e ye wari jan b'a minɛ Wage filɛ Sékou Tounkara bolo k'olu bɛ Mali fɛ k'olu bɛ CNT fɛ k'olu bɛ sɔrɔsiw fɛ mais walidenw tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ don a nkalon don ne Iba ka sira t'a la parce que mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ bi mais Wage e ye mɔgɔ min ye Ismaël Wage e kan ka nin lamɛn ni e ma réagir Mali ye ne ma dɔn dusu sugu min bɛ aw la o tuma aw ye coup d'état kɛ kun jumɛn kama aw bɛ siran Choguel ɲɛ yan a ye nin fɛnɛ lamɛn nin y'aw ka Buubu Mabel ye aw bisimila aw sanbɛ Buubu Mabel bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka taa n'a ye Habib Thiam merci pour cette vidéo.
jateminɛ kɛ o fɔ an ɲɛna jateminɛ kelen i b'a kɛ maa o maa ko k'i tɛ transition soutenir i b'i jigi da ka so i ye fɛn kɛ o maa o maa ko k'i tɛ transition soutenir i b'i jigi da ka so munna i y'o fɔ de mais a jateminɛ kɛ kabini kasolataga daminɛla maaden ni maaba a bɛ jɔ ye fɛn o fɛn ko dɛlɛ kana dɛlɛ ka respecter transition ko a ye kuma min fɔ a ka bɔ a sira k'a daminɛ Sunjata Bube Mayiga la transition ko daminɛ o de kɛra maa fɔlɔ min ye transition soutenir k'a bɔ tele la k'a fɔ ko u ka transition dɛmɛ ka na u y'ale de ɲininka RFI la ale de ko président ni vice président mars 2020 o y'a sɔrɔ kunnafonidila dɔw ko Sunjata est le cerveau de coup d'état min kɛra IBK la o fɔ bamanankan la ko Sunjata de coup d'état min kɛra IBK la ko Sunjata de y'a hakilina ye o Sunjata bɔra ka a ka munumunu kɛ Mali kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko a ko waati sera o bɛ min o banalen dalen don bi k'ala ka bɔ ka taa furakɛ a m'o sɔrɔ o bila kɛrɛfɛ Issa Tawjibu o yɛrɛ min ye kulu sigi a tɔgɔ da transition na ACRD faso ka wele ale ko maa tɛ min yɛrɛ kɛ sa mara ni Assimi fana tɛ ale min y'o ale min ko l'imperturbable les patriotes a sera waati dɔ ma a y'a essayer ka bɔ ka hakilina sɔsɔ a kɛra cogo di a kɛra cogo di ayi a kɔni a bilama an kɔni a bɛ Mali kɔnɔ yan nka a tɛ jɔyɔrɔ la dɛ ayi a ma kaso kɛ a ye kaso kɛ a ma kaso kɛ Omar Mago ale bɔra k'a yɛrɛ k'a fɔ a tɛ assise la sigafɔ k'a t'a la sigafɔ in a t'a la hakilina ɲuman tɛ bandafura minɛnen a ye i ka hakilina to kan Assimi Goïta an ka bubu lamɛn an ka sigi bubu mabɛn na dɛlɛ ka respect transition ko a ye kuma min fɔ a ka bɔ k'a daminɛ Sunjata Bube Mayiga la transition ko daminɛ o de kɛra maa fɔlɔ min ye transition soutenir k'a bɔ tele la k'a fɔ transition soutenir i b'i jigi da ka so munna maa o maa ko k'i tɛ transition soutenir i b'i jigi da ka so i ye fɛn kɛ o maa o maa ko k'i tɛ transition soutenir i b'i jigi da ka so munna i y'o fɔ de mais a jateminɛ kɛ kabini kasolataga daminɛla maaden ni maaba a bɛ jɔ ye fɛn o fɛn ko dɛlɛ kana dɛlɛ ka respecter transition ko a ye kuma min fɔ a ka bɔ a sira k'a daminɛ Sunjata Bube Mayiga la transition ko daminɛ o de kɛra maa fɔlɔ min ye transition soutenir k'a bɔ tele la k'a fɔ ko u ka transition dɛmɛ ka na u y'ale de ɲininka RFI la ale de ko président ni vice président mars 2020 o y'a sɔrɔ kunnafonidila dɔw ko Sunjata est le cerveau de coup d'état min kɛra IBK la o fɔ bamanankan la ko Sunjata de coup d'état min kɛra IBK la ko Sunjata de y'a hakilina ye o Sunjata bɔra ka a ka munumunu kɛ Mali kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko a ko waati sera o bɛ min o banalen dalen don bi k'ala ka bɔ ka taa furakɛ a m'o sɔrɔ o bila kɛrɛfɛ Issa Tawjibu o yɛrɛ min ye kulu sigi a tɔgɔ da transition na ACRD faso ka wele ale ko maa tɛ min yɛrɛ kɛ sa mara ni Assimi fana tɛ ale min y'o ale min ko l'imperturbable les patriotes a sera waati dɔ ma a y'a essayer ka bɔ ka hakilina sɔsɔ a kɛra cogo di a kɛra cogo di ayi a kɔni a bilama an kɔni a bɛ Mali kɔnɔ yan nka a tɛ jɔyɔrɔ la dɛ ayi a ma kaso kɛ a ye kaso kɛ a ma kaso kɛ Omar Mago ale bɔra k'a yɛrɛ k'a fɔ a tɛ assise la sigafɔ k'a t'a la sigafɔ in a t'a la hakilina ɲuman tɛ bandafura minɛnen a ye i ka hakilina to kan ne b'o de ɲɛsin n bɛ na o a bɛ cogo di e ni ne min filɛ kuma la nin sini n'an ma dunu ta ka baara ta ka transition majamu i bɛ convocation bilala an ɲɛ an ye kuma min fɔ an ma min fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la an ma sigi ɲɔgɔn ne ni ne e kɔnɔ Assimi Goïta i tulo bɛ nin na nin ye Choguel ka bubu mabɛn de mankan ye e kɔni tɛ wari di o sɔrɔdasiw tɛ wari di e cɛ n terikɛ kamarakɛ n ye Fɔnba décortiquer vidéo début la n bɛ tila ka na Fɔnba ka vidéo wɛrɛ de décortiquer semaine kɔnɔna la ale ni Ben le cerveau ani Nuhun Togo ani Alaye Bokoum n bɛ k'u ka élément bɛɛ de dafalen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ dɔw ta bɛ n bolo dɔw ta tɛ n bolo n bɛ fɛ k'u ramasser de ka bɛɛ gosi kɛ u kan k'u yira transition mɔgɔw la yala nin ye Mali jɔcogo ya yala ni maaw de bɛ ka kɛ ka Mali dilan minnu ka incohérence an'u ka regard sur le passé n b'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka di Assimi ma
n'a ɲinɛna ne b'a hakili jigin nin video in kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ka lamɛn den sugu minnu bɛ ka bɔ k'an ka transition dɛmɛ nin de kama an banna an ko an ti transition dɛmɛ ka da kan nkalon de ka di transition ye nin Bubumabel de mankan ye i ka bɔ ka nkalon dɔ imaginer k'a tigɛ k'a da transition na hali ni tiɲɛ tɛ k'u b'i dɛmɛ u bɛ k'i fɛ i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ o kɔrɔ a filɛ ka fɔ nin ye a y'a lamɛn a bɛna fɔ ka ɲa fɛn fɛn ka nɔgɔ i ma nkalon tigɛ ka transition futeni n'a y'i ja a fɔ ko o kuma na cɛ 100,000 a fɔ dɔrɔn ko nin ko 100,000 kɛra ni tiɲɛ tɛ hali n'o ye neni tɛ dɛ hali n'i y'o sigi cɛkɔrɔba dɔ kana sijɛ k'o ta bɔnmasi i k'a fɔ dɔrɔn nin ko 100,000 kɛra hali ni tiɲɛ tɛ Bubumabel ka kuma filɛ nin ye o don sufɛ n ko n b'a décortiquer Mafa dugu jɛra n ye Sogodogo Salif ani Abib Cham ye k'a décortiquer Mafa wa sisan n bɛ k'a décortiquer Mafa hali bi parce que a ka bon ne hakili ma nin bɛ se ka fɔ maliyɛn fɛ cogo min Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi maaw bɛ ka sa ka bɔ ka nkalon tigɛ ka fɛn 1000 fɔ minnu tɛ tiɲɛ ye o de kama Bubumabel bɔra ko wulu bɛ yan o ye nkalon ye a bɔra ko marifa dɔ bɛ yen ko minɛn dɔ bɛ yen n'u y'a dayɛlɛ ni delila ka marifa ci ni ma deli k'a ci k'a bɛ ɲɛdɔn o ye nkalon ye a bɔra avion dɔw lakali min bɛ bulu kuluw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ min ye américain filimu na o ye nkalon ye a bɔra k'u ye kanw ci o ye nkalon ye a bɔra ko terroriste minnu fagara o ye nkalon ye Bubumabel a bɔra ko tile bɛna feere Mali bɛ tile feere Canada ma o ye nkalon ye k'i miiri dɔrɔn fɛn min y'i ja a mana kɛ hakɛ sugu sugu ye hali ni bɛ taa minɛ cɛkɔrɔba bɔnmɔsima dɔ la u fa n'u baw man ka neni dɛ mɛ wali cɛkɔrɔbaw bɛ se ka neni ni soldat tɛ Mali bolo Mali tɛ jɔ i b'a ye Mali soldat ye réseaux sociaux sanfɛ yan n ma deli k'a dogo ne ka kili cita de ka ca ne kili tɛ ci cɛ fɛ yan fo ni min bɛ tiɲɛ na ni tiɲɛ nana i bɛ se i b'a la nin ye Bubumabel mankan ye i bɛ nkalon de tigɛ min ka bon hakili ma k'a da nin transition na a dajɛ yɛrɛ la k'ale ye hɔrɔn ye a y'a lamɛn ani tiɲɛ tɛ hali n'o ye neni tɛ dɛ hali n'i y'o sigi cɛkɔrɔba dɔ kana sijɛ ko an ma min fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la an ma sigi ɲɔgɔn e ni ne Konate ni ne fɛn fɛn ka nɔgɔ i ma nkalon tigɛ ka transition futeni n'a y'i ja a fɔ ko o kuma na cɛ 100,000 a fɔ dɔrɔn ko nin ko 100,000 kɛra ni tiɲɛ tɛ hali n'o ye neni tɛ dɛ hali n'i y'o sigi cɛkɔrɔba dɔ kana sijɛ k'o ta bɔnmasi jɛman ma k'o fɔ n bɛ misali dɔ d'i ma Kaoudim était quand même vice-président du CNC Bubumabel ne tɛna kuma Kaoudim min ka ko la i ka nin video kelen an bɛ nin jouer fo ka taa fɔ i denw ye yeli kɛ don min k'u fa lamɛn min ko nkalon yamaruyalen don a fɔra ne ye Kucala kɔnɔ Cœur du Mali groupe kɔnɔ mɔgɔ fɛ min ko kuma dɔw k'i kan ka nkalon de tigɛ pour que i ka avancer Choguel ka parti mɔgɔ dɔ fɛ min kɛlen k'a ka danaya da Choguel kan o mɔgɔ y'u fɔ ne ye ne ka Kucala groupe kɔnɔ a ɲigin bɛ na hali bi n ma ban n ka groupe la dɛ mais a sen bɛ sababu la min y'a to n ye n yɛrɛ minɛ parce que ne Iba tɛ nkalon fɛ n tɛ nkalon tigɛ maa ye k'i la tugun kɔ n'a maa kelen bɛ yen a kana kɛnɛ kan ka malo ni maa min ye n sutura la Ala ka n'i sutura Cœur du Mali groupe ka ca ni 300 ye Facebook sanfɛ WhatsApp sanfɛ n t'a da dɔn quoi n bɛ ka 300 fɔ mais en réalité n t'a da dɔn n kana nkalon tigɛ quoi ni maa kelen bɛ yen ko n ye nkalon tigɛ maa min ye walasa i ka don Cœur du Mali la k'a tigi kana n'a nkalon ye ni fɛn dɔ bɛ yen ko n y'a fɔ Cœur du Mali association tɔgɔ la ko tiɲɛ tɛ a tigi kana n ye n jɔ ni n ka association ye fo bi n bɛ n bolo kɔrɔtan sanfɛ jiginbaga t'a la a barika Ala ye a hakilinata n'a musakaw la n ma sɔn nkalon ma n tɛ taa nkalon nɔfɛ ni maa ko a bɛ n dɛmɛ Cœur du Mali association dilanni na ka taa fɛ n'i ka musakaw ye n'i tɛ maa jɛlen ye n t'i ka wari minɛ ni n dar'i la de n bɛ n ka wariko sɛmɛ i la sinon maa sugu bɛɛ nana ne nɔfɛ Cœur du Mali ko la n b'i dɛmɛ n bɛ nin k'i ye n b'a don tan n b'a bɔ tan député ba dɔ bɛ Mali kɔnɔ ye Ɲagando don fɔlɔ min na n'a kumana ko fo n ka mɔgɔ de d'a ma n ko ne balima 2 de bɛ yen n kɔrɔmuso fa kelen ba kelen ani n dɔgɔkɛ olu bɔ kun fa kelen ba kelen n y'olu de bila ka taa fɛ yen ko parce que ale ye an fa ka mɔgɔ ye an bɛɛ ye jɔgɔramɛw ye u tagara a ye 1 million de ta k'a d'u ma n y'a wele n y'a fɔ a ye i ye 1 million di ninnu de ma i m'a di Cœur du Mali ma
mɔgɔ min ye miliyɔn don kɛrɛdi mali la ne iba kelen de don a barika ala ye ne ti maa si ka wari nɔgɔlen minɛ k'a don kɛrɛdi mali la maa min ka dɛrɛmɛ bɛ kɛrɛdi mali mission na suala baya ye dara don 1000 mais ne iba ye mission joli kɛ mali région bɛɛ a cercle bɛɛ n yɛrɛ kelen poche la n bɛ ala barika da ne tɛ layidu kolon minɛ maa bolo ni ne dalen ci la ne t'i bolo wari minɛ ne ye cɛ min bolo wari minɛ yan kelen pe wallahi ma kelen pe a barika ala ye kuma subi tɛ n'a la wa n ye n ka mouvement dilan n ti ma wajibi ka to a kɔnɔ n ma nkalon tigɛ maa ye kila na mais ninnu kumakan filɛ nin ye bi fɛn min ye mali mumɛ bɛɛ ye association yɛrɛ tɛ parti politique tɛ fo jamana o jɔbagaw nkalon de bɛ kɛ ka olu kɛ ka jamana dilan aw ni ala ni kira cɛ ni kuma in bɛ don jɔn hakili la k'i bɛ sɔn a ma n'o ka sɔrɔ i bɛ tiɲɛ fɛ maliko la ko an k'an makun an kana nɛni kɛ an ka ninnu to yen u ka taa an k'an faso citɔ lajɛ k'an to tunga fɛ fɛn min bɛ se k'u lajɔ o y'u baw ka baya tigɛli ye ni iba b'u baw ka baya tigɛ parce que ba t'u la ɲamadenw de y'u wolo bumabɛl ɲamaden de y'a wolo n'a fa n'a ba dalen don a la k'u ye halala ye k'u ka bɔ k'an jaabi den sugu min filɛ u bolo a bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon yamaruyalen don sogɛli ye nin fɔ ka tila k'a don a ka parti mɔgɔw kunna u ka nkalon tigɛ maaw ye u kana parti la bi a bɛ cogo di sogɛli mago tɛ parti la a fɔra ne ye kucala n ka groupe kɛrɛdi mali kɔnɔ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ wallahi ala ka bɔ n ka kalile ma ala ka yafa n ma mais ni ne fɔra ne ye groupe kɔnɔ sogɛli ka parti kɔnɔ den dɔ fɛ ko kuma dɔ f'i ka nkalon de tigɛ pour que i ka fɛn dɔw labɛn politique la i ka bɔgɔw latugu i kɔ mɔgɔw ka sɔn ye ne i b'a ta kɛ ne t'a kɛ nkalon kiiri tɛ bɔ ne na n bɛ se n yɛrɛ la o la n tɛ se n da la fanen ni banen na mais n bɛ se n yɛrɛ la ka nkalon di jamanadenw ma u ka kɔlɔlɔ kun o de kama sɛgɛn ni embargo ni tɔɔrɔ min bɛ maliyɛnw kan bi sogɛli ka fɛɛrɛ de don k'a di sɔrɔsi ninnu ma wa u dara sogɛli la a ye nkalon tigɛ sɔrɔsiw ye a ye sɔrɔsiw da kɛ ka a ye sɔrɔsiw tɔgɔ kɛ ka nkalon tigɛ malidenw ye an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ Asimi Goïta ne tɛ n kun fɛ an bɛ fɛ sogɛli ka taa de c'est la solution ne bɛ min ɲini fɛ o de ye kunu i k'i jɔ i sen kan n'a y'i diya kana kɛ ne i b'a fɛ ne tɛ k'i fɛ mais min bɛ mali dilan i seko t'a la n'i bɛ k'a kɛ ɲuman kan n b'i ka ɲuman de fɔ n'i tɛ k'a kɛ ɲuman kan n b'i ka juguman fɔ an bɔ sogɛli bolo dɔ kɛra anw mɛnna sogɛli bolo anw bɔsi sogɛli la ten mali ka se k'a yɛrɛ ma mali bɛ e de bolo otage la bi sinon sogɛli tɛ tugun u kɛra sababu ye k'i nɛgɛn k'i bila ka an lamini jamana bɛɛ la gosi k'a bɛɛ dɔgɔya e Asimi Goïta i sɔnn'o ma sogɛli bolo walasa i bɛ ɲɛ ye a y'i lada jama de la jama min ni barika t'a la ni tiɲɛ ma fara ɲɔgɔn kan o tɛ jama ye jama min bɛ aw nɔfɛ nkalon jama de don a tɛ laban a cayara cogo o cogo n'u ma jɔ yan u bɛ jɔ lahara lahara jɔ don n'i ye nkalon jama ye i dabali bɛ ban a bɛ k'i kɔnɔ ko diɲɛ bɛɛ de don tiɲɛ tigi man ca wa mali mana ci ka dafiri cogo o cogo tiɲɛ fɔla kelen kelenw bɛ na hali ni b'i ba de neni ka tiɲɛ f'i ye jama la n b'a kɛ ne mago tɛ danbe la koyi ni mali ma jɔ non 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 ne ma tila ne ma hali a daminɛ cɛ o cɛ n'i ye ne attaqué mali nɔfɛ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ n b'i ba neni n tɛ hésiter yɛrɛ n'a bɛnn'i ma n b'i ba neni a ma bɛn i ma n b'i ba neni i y'i ta sara n b'i ba neni i ye n ba neni n b'i ba neni i ma n ba neni n b'i ba neni i m'i ta sara n b'i ba neni ne ka sira foyi t'a la parce que o maaw de b'an ɲɛkɔrɔ u bɛ ka bɔ k'an kɛ ɲamaden ye an ka jamana kɔnɔ ko nkalon de bɛ tɛmɛ i ka bɔ ka nkalon tigɛ walasa a ka lamɛn n b'a d'i ma siɲɛ kelen Asimi i ka lamɛn e ni ne e Konate ni ne fɛn fɛn ka fɔ i ma nkalon tigɛ ka transition fitini n'a y'i diya a fɔ ko o kuma na e ni ale k'aw ka nkalon tigɛ ka transition soutenu maliyɛn bɛɛ tulo bɛ nin na n'a y'i diya a tɔ lamɛn a fɔ dɔrɔn ko nin ko ba kɛmɛ kɛra hali ni tiɲɛ tɛ hali ni tiɲɛ tɛ ni ni tɛ dɛ hali ni y'o sigi nin ye maliyɛn de mankan ye nin de ko k'ale ye burantigi ye
ni ne ko fani baba le la ni ne ko wolodenw b'ale bolo ko teriw b'ale la ni ne sigilen filɛ an bɛ transition min kunna bi k'i ka galon de tigɛ hali fɛn min ma kɛ hali ni tiɲɛ tɛ a dajɛ yɛrɛ la aw ko ka ninnu de bonya ninnu de ba nin kan bɛ digi aw kulo la taa ka bɔ n ka video kɔnɔ sinon Boubou ba tɛ ne bolo da la Boubou ba ye ɲamaden de ye fa min ye Boubou ba wolo o ma dɔn o de kama Boubou yɛrɛ fa ma dɔn a kumakan fɛ maliyɛn halala tɛ nin fɔ n'i ye nin kiri bɔnna n bɛ n yɛrɛ fa voilà n bɛ fa ni ba ni fusaya ka bɔ ka ni ɲɔgɔn bɔnda hɔrɔnden i tɛ nin bɔ i da Mali bɛ cogo min na bi maliyɛn dɔw de bɛ ka sa Mali nɔfɛ mais a fɔra ko nkalon de bɛ ka kɛ ka nin transition dɛmɛ wa a bɛ ka yira an na tiɲɛ de fɛnɛ don a bɛ ka bɛn u ma don de sera u kan ka kunu ka nin daga bɔ Mali da la an b'an faso nɔfɛ tiɲɛ de kɔnɔ hali n'aw ka jama man ca aw ka to hɔrɔnya ni tiɲɛ kɔnɔ Asimi Goïta ni kun y'o de ye k'a yirila ko n tɛ fatɔ ye n tɛ ka kɛlɛ kɛ n kun fɛ wa n t'a dabila a k'an bɛn video wɛrɛ merci à tout le monde vive le Mali ala ka tiɲɛ dɛmɛ Boubou ba ye ɲamaden ye a fa fɛnɛ ye ɲamaden ye